Ikaduhang kumbati na pud mi aning among negosyo mga paps pero bahalag hinay. Basta kanunay lang ba? Pero mas bintahan na lang pud ni mga paps kaysa manarbaho ta kay kita man mismo. Ang amo jud pud. Okay, man gihapon gud kong manarbaho ta pero maulagi imong kita tama-tama rapod unya imong oras binantayan pa magpaabot pa ka sa oras ug kanus apud ka pa ulion. Unya salbahis pa jud atong amo ay na lang. Hayahay man gudog makatunong tag amo na butan-butan pud gamay ba. Maura jud na atong kalipay ba. Pero ako na lang jud mo ingon og salbahis man galing na imong amo mga paps ayaw labani oy. Maura man jud na atong kalipay na og makaamo tag medyo buotan pud ba. Pero ayaw lang pud full pud kay basi na busaran pud ta. Pero nagdepende na lang pud na sa amo og unsaon pagdala ilang trabahante ba. Ug hisgot lang sa pagpanarbaho mga paps. Ako bisa na sa naman lang jud ko naabot kay ultimo raman jud ta. Dili man jud na kuna ikaulaw dili parihas anang uban diha nagpakaaron ning non nga naa pero wala di ay ikabuga. Pero bitaw mga paps lain payato ba. Ang mga tao nga nagtrabaho sa imoha nga mao'y nagdala og palambo sa imong kinabuhi, palanggaan na sila. Kay sahagad man good sa akong nabantayan kanang mga tao. Nataas na kaayo og naabot sa ilang kinabuhi, ubos ra jud kaayo ilang tan-aw sa atua ba. Murag na usab na. Pero ang pinakangilad man good mga paps kanang pobre ka sauna. Unya ni dahto na ka unya na usab na pudi mong batasan ba. Bitaw mga paps, ug bisag asa man ta mapadpad aning kalibutana ug madatu man ta or mapobre. Ayaw jud sugot na mausab imong batasan tungod lang sa kwarta. Pasagdihi ang kwarta na maoy mo usab sa imong kinabuhi. Pero nagdepende na lang pud na og gilad jud kag batasan daan. Batasan naman good na nimo daan. 8JL nasa comment section ang link. Sa mga gustong mag-dollar register lang pero pahimang no bawal ni sa mga bata.